sorma ano ba no mi tamo pili koi pabagi maram te koi mahakalim si di bagi maram ka at sa bumatang pili kasi nang pa so kudo ito ay nakakita siya yung sila koi na sorok da kung bong na maon mabuti tinggal ma monte ke ikon na sumber wahi ang tanah na ba mayam na sa sabu orang tu nasi koi diana ni si o gadi ke semua na tu ikon na among semua na koi marate yau si kagat sawan di bawah si di kompas orang si sila atau digale no kompas to ni masih bali iki kuda tam ke do bali masih malai bak pas lupa isu ibak masih an pekan besar an yang nangak si oi bani nare masih saya ini cing ila lo nama kaski masih sinamai amat masih di mak sila yau ni bala bala ai na ai la mala so la bien thai ka mai oh masih bisa lo kan na tam mo le ngasi ina san ko ki hai na kan pa ni ngara be wa khan da la pa ina hai na ta ra kan lon sila si yang nawa ni ko ba de to bu so na pa ni le ina hai ba di lon si ko lo ba su te so ni hai ba kha kha nai koi pai pu si ka le ma ma ngai da christian ni zo ko ba a ha ma ma ta da sila manipur da chachan bu da sum mo si ko le hanubi ya ma si le ba reng kai ki ning tho ki ma ma ni yang nahan oi ke basi ngak pasi hanubi magi wari ma sana isol gi thawai na thalaga wa pau si sandok ni ba tui ku ko la ru ma pai gi za ta ma si wa pau sandok ni bala ma si maro na patakhan da tui ku ki maro si ai isol nei ku ko ba nei chat ta ba ya de hai da nu pi ma chan la ga tui ku kun hek jo da tui ku marol na ka ngat pada sing mari ko tui ku kun na chat pada da tui ku marol na ka wa pau sa hasa sa do pa halak pada ri amoga tui ku marol ni lo de na kan ka ko et chat pada isol di lo ni ko masin lo ku ti na me ti lo le ingaraji hindi tongan mali no man ni ko lo na ta oi na nga ka do ma pa dile kusik pipli kibi na iso na lord khai do kasi mi oi lo pa de gi le ba gi maram na iso na lord khai do pi ya na wa ba ni ko maram de adu ngasi e na manipuri da e na hai ko khasi ta di mai na hai do ko ma koi na mun na ta ba si e na khan ba di e na te iso na koi gi da ma ta e na ta ba ke hon na ba do yang nawa kasi su ay na kalbo pa rin apabawa pa man na apabawa pa ay ba play na ay ba lupa ta ba lupa tara mga si koy kan lupa tara mga manok masida jisu na tambi ba bumili ba mangki ba se ok taba macha masigi wari abu Yesu na di pa madu Bible pa tamma misi namun na kare na su aphabawa pa manunda aphabawa pa ine on zaman kare gino madu ngasino mita sidai ko na tao iko di Bible na iko na tangke Johan 3:16 mamin na iko na sinuka po iso na tayo pa ba su nung si dire magi amat tangay mo machan pa ini machan pa tha sababi khuding magna magna dinalo manai ba
punsi naman, iso na matsano taibang mi gidamak kapibi ba ngadu Jesu Kristado taibang mi ay koy gidamak ka Jesu Kristado iso na magya makamangay ba matsano koy na pibire nang in Hazabami ay bako Bible na adu ikak tapi sabab madu ikoi di oirado ikoi isa na loksin bataban masai na ay bako ikandok pa do apawa pa manunda apawa pa dari gino ikoi tasi aham bada maki baja Israel macasik si ikoi kami matam adu da jauh sen masing jauh ikoi da jauh kaya lay ikoi di damak ka di yao si yam na maru oi banate adu makoi di damak ka di makoi di yao se si yam na maru oi ba yao se mami sing si ayam da minai oi Jisu po pamatam na si yao se basing na kurung madu da lobuk ta makoi le pani ko khang yao se po minai nak tani cha sa so makoi temple da la pa ya din kari no mo pa makoi minai oi Jauh seba bising na jauh sama selaga ama maki batara badi mapu na cei batara masin dabaya kali umasara java oira badi mameira manara tu mapu da purak terdi uthan terdi masin batara yang awa batara adana jauh seba lupa mana jauh java leire Macam sendiri juga amam boleh. Ada 99 tu, mari putera mapan tu baju dah pusin laga. Maki bajau, amak kat tadi nama aku kacau. Halang pada mana koi kiki laga jauh tu, makan dah. Ngat tapu laga halang, lekai ini sing dah. Maki bajau tu ina ule, harau minasihat na, lau kau roi gaji sungai. Marang di ayo parman biwa nina makiwa dharma chen bami mariput tarama pan saruk tagi paap chen bami amana pupli homani solgadul maya araw natra isisu na ayo dharma chen bai koi oibra enakan pastor elder evangelist charge ki luching masing ikoi oira Dharma chen bami ikoi oira madis saruk tagidi paap chen bami amra pupdi homni solgadul maya araw madu ikoi bakta dedi kadongai des ikoi aphabawa pa manunda aphabawa pa se ikoi bakta pamanda iso na pa jabadu kagino mam ki bazau 99 saruk tadi amakhat dharma chen mang dawa 99 saruk tadi mang ba amathi ma adu darta iso na pa Jesu Krista la iso na tayo pa mabusu nung sibire ay magya mata ngai ba matsalu pa tayo magkakabira pa si Karino kalubada makhi ba nang gaibuti na ba Jesu la sa makhi ba Pagkachusin ba? Pagkataki ba mising mo? Jesu na nung sibidula dahil sorgoda, sorgadun maya na probu. Masida nang isibataw ni Maria supleraga nang napitibida laibak na kumtabal karigino. Nang naikoy na sibataw ba sinang Pedra? Jesu na kayo, sorgadun maya na kayo matang na Jesu na kamay ko. Ginising magagaw ba tayo ang galay basing utina na maikuntara tsatagin. Laibang na ila tsatagin. Nang gaay butina na ba, ko'y mangki ba sao si Jesu na siring bangag na mangki ba, ko'y butina na ba, solgaring kuntara na ba, nang gaay butina na ba, Jesu lang tsatagin. Isulat pa siya kay tatanat ko. Nang gaibuti na ba tayo magsinalay harap sa ngayon sa iko'y kawins. Aniso ba naman na kayo Jesus? Sin mangki ba?
hai masi drakha ni Israel di om tadi nupi na mayum pan ba nupi na hilaga lupa kari hai sera poisa makai hai masi umasi makoi tarang hilaga sumai na si makoi na sida si lik oi na to si ba poisa makai tara si amakak tama tara manunda amakak tama batara di magi nupa na ko tabi ni at tato ko yang namaru yo adu kakta na masida Jisu na ay na si nupa amala numit sup pada pangzaba adu gumba poisa velu le ba dana gumanupi amana magi ma baga mana sumchit lo raga sumda sumana ki raga egi sen makhai du ma pe poisa du ma pe ai raga he u bada magi le kai da le magi marum pang sing da egi ma ki ba sen du e pham le hai na kana ma la fo loi na Jisu ma hai kali gino magi parma kana gumama ki ba mi sing na Jisu na hirap pamatam aduna uting hong nga Jisu gimana natsang bamising Jisu supen zaman ngasi ay haning ba atay natin ngasi na parman pibada sorga dut maya harawi ay ato ay lagi na pa sa sorga dut maya do no pina pam sa pamatam maki bathawaya makhat tala bugning hong nga Jisu na tsang pamatam da sorga dut mayam haraw si madulay nung pao sa kari gino dahil tama ayam mapakang lay sabili computer puto pamatam aduna computer siyam na maruoy sorga dut mayam haraw ba isay sakla ro aeroplane makoy na puto pa right brother na aeroplane puto pamatam da sorga dut na haraw isay sakla sakti nuclear bomb masih labang phaba dai bangida darkar oi ba scientist la putho pada sarga du khara wi sei sak apa tai koi khak de dai bangi pon phaba da ado boma ki bazaw makhat da bowling hall ga Jisu da chang ba tam da sarga du maya khara wi sei sak pa maduni phaba sing si apa pa wanu da phaba pa hai lai koi la sando ko se te nate maki ba amana Jisu kuya da chawla Jisu gi mana da la pasin sida sorga dut mayam haraw zaman kaya ko pasaman nam gai na muting hol da Jisu da chawla pa matam da kana haraw no missing na haraw da su isor haraw sorga dut mayam haraw sei maduni koi da gi pasawasi kai ba asila mina usita batau basila na Christian ni mani how you lining bani ate harap madila sathi ka awa mapatan khoi ale thambi isol harawi loire sol gadul maya harawi loire prithivi da missing na haraw isay sakti dalbasu ikoy na Jisu Krista kuya da chang pamatam da sorga dul maya na ikoy kam ho da aso da isay saktu na magi amang bazaw du la ano mo pangye hai magi bazaw sing du Jisu ki kuya da matilas ya tabas masida ula na na di jaw ma ki badu na mo pangye hai chính nào sao ấy khơi quá cái này là mà sự Jisu này khơi cù bì được mà tôi đi khơi rằng à giờ chỉ đã tham bì là Jisu nó nang cái cù bì à đúng rồi là Jisu nó khơi ấy khơi cũng mang đi nạp cái là giàu sinh đi à nó mang là gì cái này sẽ là mà nó khôn đi thôi bê cô nó là bê lúc khắp lambi kham dama zao sing dagi pang basi sa apa tadi hik tama makoi si pul
pulak chan ni na ko e na lai ko ma pau de Jisu gi sigi parma si ye ko ki ko ma ta lai ko ma da e do bo ji zao sing sing mak pa ji ko ma pu na ma kha ra ga ma ko ina ma pu cha pa pu ti ta in kan sa ama khat ta le ko le di ma gi ma sing da ya ra do na sing ta le ko di cha pham kham da do tu ma ko ma pa di zao sing e ko Christian o ra ga Christian di maya cha pa da e ko du cha de di so da na ma jeng sin na ko han ba ma tam da sin Christian di service Christian di pun ba ma ta da het ta le ko ga di so da na ko ma lambi du ka mo Jisu na ma khare Jisu gi tung dai ko chal la ga sumai lai ko pare chan di ge si na ko le ko pa tha ba di amam ba da cha pa tha ye pa cha na ning si Jisu si ai ko di giao ship ba ma un ma gi tung in ba ai ko si na ma gi tung da cha sti lambi na dum ba si in za ba ta het ta le ko la ga le na ko amam ba lambi da cha la yao de dum khong du na le ma pu da thi ra pa phao wa ngai du na ma pu da thi ra pa da khong du na le ma du ma pu da thi ra pa da ma gi khong du ta ga ma pu da yao le de hai ka ichi ne nao sa ei khoi lo wa pa tam dai khoi la ro bu ko lo di ma nei khoi bu thi bi ma ni la ma du dai khoi bu khong du ta ga tu mi na le gu se ka Sian ma ba si kai su kham da ba tu mi na le ba kon si po ti ko se na ni su na dum da ba ni na ma kon si po ti a do bu hi ba da ka ro e chi ni na sa e ko gi evangelist o za sing da se na ha ning ba si ama ba ja sing si thi se tu mi na le so na le ba ma kon le ta ba bi sing su thi se Jisu lai koi butha pa madu ki dama kai koi sumchit pa koi thi laga apa madu no ma de koi phang ni Jisu na du ki dama ka e koi bu ko cha sing lu sing as atu ki dama kai koi bu ko ni aroi ba palma pa na pi o ta ba ma cha nu pa masigi wali si wal top story so story hai thot loi da e khoi khang ni ko ma chin ma naw di le ma pa da ma naw pa ni hai pa ba e na phang ga do ma sa ru tu e gi du pi di ro zum da gi e tho chai ma cha nu pa pa de ji ga ma cha nu pa ato ma du na hai ba du ato ma na phang le te di om da de du ma pa na nu si di du na ma gi sa ru ki du loi na pi tho la ga to balang dan satla ngai ha nei ra ni sabi ko ra no pi ko da te tu ma ju ni sa to ra ma na ngai ha ta da se du lo si le upai le te cha ni ngai le te ma du da te hai lo wai da gi ma khoi na tu ka cha ma o sil na ma si mi ngon na ni sa o na cha wa chin cha pa wa cha ni ba ko upai le ma de da wa khat da lai ei di pa gi ma pham da mi ta ni ei di pa gi ma pham da mi lai sing na chu a hen ba le ya wa pa le te ma si da ei lam de na le ka mi gi no ei cha la ga i pa gi ma pham da pa na gi na cha oi ma ti cha ge ei si nga pio nang ki minaya oi ai bulo si bio hai I pa ni mana tai chat chat ge hai chat pa du na a andale ge ma pa du na ko thong da du ti ma cha pa la pa du ngai du na pa pa du le ram pa du ma pa du na ma cha la pa du u ba da ka li nei bra mai du na I ba du ba cha du na che la ka pa ko na te ko ma pa du na ma cha a da la pa la Ốc ta ba ma cha du jing la ga ma pa du ka na che la ma pa du che ma ko ma la ko la ga ma ki ba ma cha du la pa du da ma pa la ha ra ko si la
ngasi sininaw sa muna kansi koyo taba iso la thok na dai ba ginungai ba da chat chaba koyo iso la thok na leiba ngak na kra ko si iso le koyo la mana tai chak ta na ba iso la kari ku ba ta iso la di si mai no koyo ngai na leiba iso la do Aduni apa manusia apa dihai ikut santong cakas. Igi maksud cari layan, mapa kola cuklat, kaya mo musiban. Normally, kata student sa klase picnic sa padula gari da bahasa yang talaga. To baluga lambi na ka onlo ba ku baluga kang na ahan amasi makoy di gari duga chanda oi su ba sam su kap kama yam na mor pa magi polisi kesu sam zel lagi to pa puri tuli tuna leda lamba gari manung dala baluga yam na babu chin haba student da lupi ama lay raya pupu ay pap na pap biyo mahusing ka ganung siba ang lupi doon na ba ang lupi manatap hamba doon ang lupi na haba pupu ng karin habak program ibe ma ay wari si kaming ro ay si oktaba lupa ay laya na nung siba ay ginupila ibani nung nga na lay minareto ko kakaw na nung mati ay na zutak patsat pa nila mi amahato diba at nga ba nila ay kay suksam at sa ipun chamo na siya itopan puhunan ka dahil sa patalay rin ay ginupilo na ay mo naibigara ay sukam din adomo hey thok pa day ay na telegraph tharaga nanglay mo dung nga nung CV bataraga din ay ko'y ikot thong doon na hey no upar niya na pingo yan lang doon na layra nang nathado ato panupada yung para nanglay bungaki na ba ko'y batagi kingang kaya na tayo madui ginupi na telegraph ko naga madui lambi do si oy madui na koy gari na ikar pa lisabi na matsado na kari hayo mabubu hawlat laga magi maruksig na lao hey koy gipupusin ko katsagan masidela iba pupuwa si yata ng siban hujik si makoy gijum yaw gatawre madadamana tauri madumana lo ay magsing na kayo ang sing do harawan pag lo na magtongnaw dila magi habubagi makoy zoom yaw na ba to ay dila tongnaw na do na siya gani manungga pibola ang ra et ka do balu hey no upame dila pibo una na ba ang rupi dila prathana mo ne magi rupi na mabu mayroon ka o ibrahim itinaraw sa karituran ka gari dudong tsere halumado ni mamipang na mangande mamisila magiwakan ka ni ang haba kingakat at hen madugurang magiwakan Zukoy na dama na tato pa magi magpito ng ngayon na ang resa di matsasing do student sing do kung na siyang nagadiyaw bumuyaw ito rin na ko'y giyong do paano namin pa kung pagkakit oy yaw rin karilay ko ang sing do lao din na pupumit pa ko mako'y giyay na upang bida ako pa tanatan mo rin Diego itininaosa ay nahayo at ay natin nagi pa ina long na chusi pa oy na at abala napon
hal oi ramas amor panalang ki hotcha phaw ei ramas isol ki manate khoi la pamata isol na gai kai ramani mana ko piba kabda makalite loi ei khoi ki pa kudik Mangol na ikoy ang haiferaga, mangol na di sa mamatang doon na isol, solid na pigan. Ikoy na pag sa Manila sabi si Kafim sa ba? O ito. Sabi ang magiwari ng pagkat ng siwa. Mapari pastor. Mapa pastor o ila gaman sa pido na Kafim sa ini. Mapari bima ng ating pastor ng sabigan. Pastor matsa Kafim sa o ila siya ipagkat nila. Matsa pido niya itong pagkat nila. Paba Kafim sa o ini. Mapana, no, mapana kaya mapana iyabi. Kung das masa wala sabi, papa adu ay patara ba? Asian haba, jadi Hollywood na sa taga film star film kung na ba ihon na mapana ni. Hey, ko isip lagi na. Kung lagi ko pa mata lagi itao ay bayan. Na kaya ba din uwaming sa topi gan. Sigong lama film kung masiksi patama amat ay kami. O tabi kung mani ay pansa di mapana ay matsana pinang at ay habang na itsan laro. Film star na itsan. Upaya ito topre, mapana, mapana, pipa rin na sumdagi topre. At na matsana pinto na film star kung na bakal na Hollywood na po na lang upaya ito. Kami, kung kong na din, baga waitress kung badat tabak suba ho matak matizulfat pa ho upay na ito hindi hoy o tabi su hoy no madi film star na hanat sang tabak lupiya ma puming ho malay ma matu lupi nung namagi pao di taraga mahangon daw counseling pa rin doon pastor ki matsa hoy bagi hanagi Mapa, mama, pratana to, iba do iso na ming singra, maula mo ka puming ho, lali, ipa, talo ko na, sinachat pa si lali. Madu, sabi ni Wari, sipa. Mayugdahan din ba? Mapa, ko, hong dagi ng to, matung dagi. Sumaya na rin na pa, gabalang pizza pa rin, itsahoy, ay, mahal, tao din. Matsarati. Duda mama, duda telepon to na mama. Si na koy na tsano piyo ite kanya do kuzik si iso di matsa ko Jisu di matsa ko na koy na ibut pa gawas Jisu di minta at mama na koy na si la 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 le hay si pa di mana ta hay adu tahay na abong sugay po. Ipa ay lale. Hay ba dukang tayo ay ba? Ipa yung ningwahan ba? Ay upo pa ipa ukap pa duk ay nasisisu ay pangke zumda halal. Ito po. Ay ipa yung makabdala na para ipa ubiro ko. Ay nalagwa din. Nang ginatsalo piway ay laksa lapan itu na papariya sino ko. Dugilan pa lapan umit ada na papana. Matsano pila ka ni haywa di pa di kami. Matam su kami. Electric du ka manunda. Electric du loy na switch du off to. Pumang mamada. Mamada hay. Nang ginatsano pila pa matam na may siya kanan dito. Lai kong hamaga misabi nila pabara ko amam pa nila koditan pabara ko so may karihay ko rin
mapano mabanang na iyong udra baso iso na ng iso na kuzik na chanupi mapamasinala baso karino paba o tabi na chanu pa si imang tobiro ko inalaman iso na ibunga pire ano ipen balik nang ngapibat tadi mapaw na ibung lingwa ba si hantag ang mga ba siya tunghen silakpan na iso probo si iso na ibunong sira ka nakakapanang ngapire ipapsang pagpimo kami adubok pa ba nang ikonser ka tay tanin ko nang maibong ngapir ko papado mamatahan may lumakal ngakal Jumlah ay kurang at mapahali nakapita ibeba sulaman ko ipana si Sisu na ng bukapi matahan kapila mo mapapatan isiniraw sa si ko'y nakangalaw ba si apabawa ko'y nasandok sa ba apabawa Sisu giwali nung sibang giwali si nagayimi ko di magpinamatan kanas kayo maya ingrazin mi ko di magpinamatan apabawa kanago matang ko di magsalang matapos ko ng pangon at sapat mga nalawsin na ba ang matalay rakarato si Kauza na balaba ipahiso lahat ginumsiba si iko'y hayong pangamsali ang hakapaling promo na kinumsiba iko'y sa magliga na patsila iko'y sa aso nung sibi magimaramda promo na kimapapla ngapay na naharang kong doksabi nasipag sila ba iko'y si lagi kuya na promo lang sa law sindiw promo law sindiw ka iko'y pagkudig pagkakay doksa lagi mapapla promo nang sida ba iko'y mabatalay ni hay magtab na promo lagi mapapla harang kong doksabi promo na hulay ko'y pagkakay itininaw sa na ko'y nain na marpo noong sa promo nang ikuya na inaksan pa sila ka haywa Jisu Krista na akot noon na iko'y dihaksa kawal katong pamilyo pratana to rinila magi-magi magpapagin lekhat yung hanain marpo Hallelujah. Probo ng ibig sa nang natubang ang dama ang magtalay. Lagi kuya na iko'y laksaman. Iko'y di probo. Apawapaw si Lagi at sumpawapaw kasi iko'y nasando pagkakalama. Iko'y maya kasi kusik daw mo na po piti. Iko'y napaw sa pati lagi ang pawapaw si bising nasando payaran na ba? Probo, iko'y kusisi na biyo. Iko'y nakakamasin tuminang kapsa doon ang probo. Bising na payaran na ba? Probo na iko'y napangan piti. Napuntagan sa'yo. Lagi magpap na tarawag po. Iko'y Lord, nabakusik itininaw sa isa-isa mo iso nagkakong Probo, hindi magpap na pratana Lord, makakasprayan ito. Tarawag po ito. Oy, magit magpap na iko'y haksan. Iko'y itamoy. Iko'y apong masikat po ng mga Lord na bagi ko yan, Lord, na iko'y sanggara isa-isa pratana Lord, no, mas prayer to kasi.
से